जय जगन्नाथ। आज आम मैंने आलोचना करवा दक्षिणायन यात्रा विषय। श्रीमंदिर द्वादश यात्रा मध्य दक्षिणायन और उत्तरायण यात्रा हूँ अन्यतम। श्री जगन्नाथंकर दुईटी अयन यथा दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन सूर्यंकर दक्षिण दिग को गति और उत्तरायण सूर्यंकर उत्तर दिग को गति पालन करा जाय थाए। कर्कट संक्रांति दिन श्रीजीउंकर सकाळ धूप और भोग मंडप सरिबा परे पुष्पाळक माने तीन बाड़े मैलम करिथांती। परे सुदुसुआर भितरे पानी पकाई महास्नान पूजा ठा तीन बाड़े करिथांती। तीन जण पूजा पंडा महास्नान करांती। परे परे तीन बाड़े ठाकुर मानकु बोईराणी लुगा लागि करा जाय। पूजा पंडा पति महापात्र और मुदिरस्त समस्त तीन जण चंदन घरु तीनोटी रूपा पिंगणरे चंदन विजे कराई आनी घंटा छता काहाली सह पालिया खुंटिया पछरे आसी रत्न सिंहासन उपरकु उठी अगुर कर्पूर और चंदन रे सर्वांग लागि करांती। परे परे पुष्पाळक बेश बढ़ांती। भोग उठिले मुदिरस्त श्रीअंगरे प्रसाद लागि करांती। तीन जण पूजा पंडा पूजारे बसी टेरा पड़िला उतारू जणे पूजा पंडा पति और सुआर बड़ू सह बाहर को आसी मंदिर चारि पाखरे जणे सुआर देइथिबा बळी भातरु अन्न बळी दिया जाए। प्रत्येक बळी कर्मर आदि और अंतरे जल निक्षेप करा जाए। जगन्नाथक पूजा निमित्त एही प्रकार अग्नि रे चारु बळी प्रदान परे उत्तम अन्नादि महाप्रसाद पाक तथा चारु निमंते चारु संस्कार अंग समूह को चारु स्वरूप संपादन करा जाए। तापरे भीतर को जाई पूजा ठा बढ़िला परे टेरा फिटी आलती हुए। आ एहा परे तीन बाड़े पूजा पंडा पति और मुदिरस्त वंदापना करिथांती। रथ उपरे ठाकुर थिबा समय रे कर्कट संक्रांति पड़िले रथ उपरे पूर्वोक्त नीति करा जाय थाए। किंतु अन्न बदल रे चाउल और बिरी बळी दिया जिबा संगे संगे सुखिला भोग नैवेद्य होई थाए। गुंडीचा घरे थिला बेले जदि कर्कट संक्रांति पड़े ताहेले ए समस्त नीति गुंडीचा घरे अनुष्ठित होई थाए। ठीक सही परी प्रावरण यात्रा श्रीमंदिर रे श्रीजीउंकर प्रावणोत्सव मार्गशीर शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रे अनुष्ठित हुए। एही उत्सव रे ठाकुर मानकु ओढ़ण प्रदान करा जाउथिबारु एहार अन्य नाम ओढ़ण षष्ठी। केही केही ए उत्सव को घोड़ लागि उत्सव मध्य कहिथांती। एही उत्सव षष्ठी तिथि रे पालित होइथिले हैं एहार अधिवास विधि ता पूर्व दिन पंचमी तिथि रे पालित हुए। एही दिन श्रीमंदिर रे घोड़ लागि नीति अनुष्ठित होइथाय। पंचमी दिन भोग मंडप धोपखाल धुआ चांदुआ बंदा हुए। श्रीजीउंकर चंदन लागि उतारू भोग मंडप घरे पतनी घोड़ खंडुआ घोड़पाग मदन मोहन कबरी विमला लक्ष्मी और सरस्वतींकर घोड़ तीन गोटी मंडल उपरे चांगुड़ारे रखाजिबा परे अधिवास होई भोग मंडप द्वार मुद हुए। बड़ सिंहार भोग सरी ठाकुर मानकर मैलम बढ़ी सारिला परे झिन पतनी लागि करा जाए। तीन गोटी रूपा पिंगणरे चंदन विजे होई तीन बाड़े सर्वांग लागि करा जाए। पैड़ बिड़िया घसा मणही बढ़ी आलती परे पहुड़ हुए। एही दिन अधिवास जोगु पुष्पांजलि ठाकुर विजे होई पारंती नाही। षष्ठी दिन श्रीजीउंकर सकाळ धूप बढ़िला परे मैलम हुए। पूजा पंडा पति महापात्र और तीन जण पुष्पाळक सेवक भोग मंडप घरे अधिवास होइथिबा घोड़ मानंकु घंट छता काहाली सह पटुआर रे आनी श्रीमंदिर को तीन थर प्रदक्षिण करी रत्न सिंहासन को नहीं विजे करांती। पुष्पाळक माने ठाकुरंकु पाग और घोड़ लागि करी 6 मूर्ति अलंकार लागि करांती। तापरे श्रीअंगरे प्रसाद लागि सरिले तीन बाड़े पूजा पंडा पति महापात्र और मुदिरस्त वंदापना करंती। एहा परे धो पखाल होई रोष को मध्याह्न धूप डाक होई भोग नैवेद्य आसी षोडश उपचार रे विधि रे पूजा बढ़ी उत्सवर समाप्ति होई थाए। वामदेव संहितारु जणा जाए जे प्रावरण षष्ठी रे जो माने प्रावणोत्सव देखंती से माने इहलोक रे समस्त पापतापरु उद्धार पाई सर्वत भावे सुख लाभ करंती एवं सेमानंकर अंतिम काल रे वैकुंठ लाभ एवं हरिसान्निध्य सुलभ होई थाए। एहा परे आमे आलोचना करिबा पुष्याभिषेक यात्रा विषय रे। पौष पूर्णमी तिथि रे श्रीमंदिर रे पुष्याभिषेक उत्सव पालित होई थाए। श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास परे अयोध्या को फेरी एही दिन राज्याभिषेक होइथिबा कुहा जाय। पौष शुक्ल एकादशी दिवस रे एही उत्सवर अंकुरोपण कर्म स्नान मंडप निकट रे प्रतिहारी निजोग सम्मुखस्थ स्थान रे अनुष्ठित करा जाय थाए। पौष पूर्णमी पूर्व दिन अर्थात चतुर्दशी रात्र रे ठाकुर मानकर चंदन लागि परे अधिवास कर्म समाहित हुए। ए दिन भोग मंडप घर आगरु धो पखाल होई चांदुआ बंधा जाय थाए। एक हांडी घिओ और रोषकुअरु नुआ हांडी रे अणा जायथिबा जल परख मानकरे रखा जाए। घिओ को 21 गोटी गड़ू रे एवं जल को 87 गड़ू रे विभक्त करा जाई तीन बाड़े 6 गड़ू लेखाएं और महाप्रभुंक बाड़े 3 गड़ू एमिति 21 गड़ू एवं 3 गड़ू रे 25 गड़ू लेखाएं जल और सुदर्शनक बाड़े 12 गड़ू एमिति 87 गड़ू जल चारिपंक्ति रे चांदुआ तले रखा जाए।
ଗଡ଼ୁମାନଙ୍କୁ ଚମେଡ଼ି ପତନି ଘୋଡ଼ାଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଆଯାଇ ଅଧିବାସ କଲା ପରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ି ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ରୋଷକୁ ଡକାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମଇଲମ ଓ ତଡ଼ପ ଉତ୍ତାରି ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ପୂଜାଠା ହେଲା ପରେ ଗତ ରାତ୍ରରେ ଅଧିବାସ ହୋଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଘର ମୁଦ ଖୋଲାଯାଏ। ରୋଷରୁ ସୋଦସୁଆର ଲୁହା ଡଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ଘିଅ ଗରମ କରି ଜଳ ସହିତ ମିଶାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ପ୍ରତିହାରୀ ନିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ସାମନାରେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ମାନେ ଦ୍ୱାର ଯଜ୍ଞଶାଳା ନିର୍ମିତ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପୂଜା ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବସିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋମ କରାଯାଏ। ଭିତର ବାହାର ଟେରା ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ଗରାବଡ଼ୁମାନେ ଗଡ଼ ସବୁକୁ ହାତରେ ଧରି ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର କାହାଳି ସହ ପଟୁଆରରେ ଚାରିଥର ସବୁ ଗଡ଼କୁ ନେଇ ଚାରି ପନ୍ତିରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି। ଶୀତଳ ଭୋଗ ଛେକ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପରେ ପୂଜା ବିଧିରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦାନ ପରେ ଜଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଓ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଅଧିବାସ ପାତ୍ରୀ ଦର୍ପଣ ପାଖରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଗରାବଡ଼ୁମାନେ ଘିଅ ଓ ଜଳ ଉକ୍ତ ପାତ୍ରୀରେ ଦେଇ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଲାଗି କରନ୍ତି। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ମଇଲମ ହୋଇ ତଡ଼ପ ଉତ୍ତରୀୟ ଲାଗି ହୁଏ। ୟା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ସାତ ପାହାଚ ଦ୍ୱାରକୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜଗମୋହନରେ ଖଟ ଉପରେ ବିଜେ କରାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମାର୍ଜଣା ବନକ ଲାଗି ଓ ବେଶ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭିଷେକ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ଓ ମାଳଚୂଳ କର୍ପୂର ଲାଗି ପରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଟେରା ବନ୍ଧା ଯାଇ ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ଭୋଗରୋଷରୁ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହ ପଟୁଆରରେ ଆସେ। ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଭିତରଚ୍ଚ ମହାପାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରି ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପାଳିଆ ମେକାପ ହନୁମାନ ରୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟର ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି ରହିବେ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହେବ ଓ ଫୁଲସର ଫୁଲ ଆୟୁଧ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ସିଂହାସନ ଉପରେ ଓ ରତ୍ନସିଂହାସନ ତଳେ ଆଲଟ ଚାମର ହୁଏ ଏବଂ ଘଷା ବିଡ଼ିଆ ଦହି ମଣୋହି ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ବଇଠା ଧରି ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଫୁଲ ଧନୁସର ଓ ଗଦି ପ୍ରସାଦ ମଇଲମ ହୋଇ ସିଂହାସନ ତଳକୁ ଆସେ। ଦକ୍ଷିଣ ଘର ଭୋଗ ସରିଲେ ରଘୁନାଥ ଭିତର ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ ହୋଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଲେ ହାତରେ ବିଜେ ହୋଇ ଆସି ସାତ ପାହାଚ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାର ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଦ୍ରାସନରେ ବିଜେ ହୋଇ ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ସରଘରୁ ଭୋଗ ଆସି ଭୋଗ ବଢ଼ିଲେ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ରଘୁନାଥ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରି ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରକୁ ବିଜେ କଲେ ଉତ୍ସବର ସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରୁ ମକର ରାଶିକୁ ଗମନ କଲେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁ ମାସନ୍ତ ଦିନ ଯାତ୍ରାର ଅଧିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଦେବ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ବଡ଼ ବାଡ଼ରୁ ରାମଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ମିଳିଲେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଦୁଇ ଦେବ ବିଗ୍ରହ ହାତରେ ବିଜେ ହୋଇ ବଟମୂଳେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ ହୋଇ ଦୁଧ ମେଳନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପାଲିଙ୍କି ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର କାହାଳି ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ନିକଟକୁ ଯାଏ। ଗୌଡ଼ମାନେ ବାଘ ମୁହଁ ବାନ୍ଧି ଏଠାରେ ଦୁଧଭାର ପୌଠ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦୁଧଭାର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଣାଯାଏ। ଶୋଧନ ଓ ମଣୋହି ପରେ ଦେବ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଧଭାର ସବୁ ଅଣାଯାଇ ନାଟ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଦୁଧ ପୌଠ ନିମନ୍ତେ ତୃପ୍ତ କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖଟ ଉପରେ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଜେ କରି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଓ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମାସାନ୍ତ ନବାଙ୍ଗ ଦିନ ଅବକାଶ ମଇଲମ ଓ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବଢ଼ିଲେ ଚାଉଳ ମେଲାଣ ନିମନ୍ତେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଚକଡ଼ା ଉପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼େ। ଧାନ ଘର ଠାରୁ ଚାଉଳ ଅଣାଯାଇ ଏଠାରେ ବାଘ ମୁହଁ ବାନ୍ଧି 3 ଥାଳିରେ 5 ମାଣ ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ରଖାଯାଏ। ଏହିପରି ରୀତିରେ ଚାଉଳ ମେଲାଣ ଶେଷ ହୁଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ସେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆଳତି ଅବକାଶ ବଢ଼େ ଏବଂ ଠାକୁରମାନେ ଫୁଟା ପହରଣ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଫୁଟା ପହରଣ ହେଉଛି ଧଡ଼ି ନଥିବା 24 ହାତ ଲମ୍ବ 2 ହାତ ଓସାରର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦାବଳୀ ବୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବସ୍ତ୍ର ଓଢ଼ଣୀ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିରେ ମକର ଚୂଳ ଲାଗି ହୁଏ। ମାଳ ଲାଗି ହୋଇ ବେଶ ବଢ଼ିବା ଉତ୍ତାରେ କର୍ପୂର ଲାଗି ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ପରେ ମଇଲମ ହୋଇ ମହାସ୍ନାନ ବଢ଼େ। ପରେ ପରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବଢ଼ି ନୂଆ ଲୁଗା ଚୂଳମାଳ ଲାଗି ହୋଇ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ବେଶ ହୁଏ। ଟେରା ପଡ଼ିବା ପରେ 1 ଓଳି ଅନ୍ନ ବାହାରକୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ଚାରିପାଖରେ ଦିଗବଳି ଦିଆଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ମଣୋହି ହୋଇଥାଏ। ଅଧିବାସିତ ମକର ଚାଉଳ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ସେବକମାନେ 3 ଗୋଟି ରୂପା ଥାଳିରେ ନେଇ ଉକ୍ତ ଚାଉଳକୁ ମୁତୁମୂଳ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏ ମୁତୁମୂଳ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସଜାଇ ରଖିବାକୁ ମୁତୁମୂଳ କୁହାଯାଏ।
सेवक माने बाघ मुह बांधी घंट छत्र काहाली पटुआर श्रीमंदिर को 3 थर प्रदक्षिण करी उक्त चाउल थाली को भीतर पंक्ति नहीं बाढ़ी था। यह मकर बेढ़ा बोली कहुए। परे परे महाभई माने बाघ मुह बांधी दूध घर ठारू दधी घंट छत्र और काहाली पटुआर जय विजय द्वार लंडा वर्तर परमेश्वर ठारे दरसुआ कराई बड़ देउल को बेढ़ाए बुली महास्वार जिमा देले से छामुरे बाढ़ती। तापरे हड़प नायक हड़प घर ठारू बाघ मुह बांधी घंट छत्र काहाली सह पटुआर आसी श्रीमंदिर को थरे प्रदक्षिण करी नलीपान और छाचीपान भोगरे समर्पण निमित्त महास्वार को प्रदान करांती। प्रसाद लगी परे परे पंच उपचार रे मणई हुए। टेरा फिटिले भीतर प्रसाद थाई 3 ठाकुर को वंदनापना हुए। कथित अछि जे महालक्ष्मी धनु संक्रांति ठारू निजर पित्रालय जाई मकर संक्रांति दिन श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन करती। से सांगरे आनिथिबा पान गुआ मकर चाउल धनु मुआ बिड़िया पान और नववस्त्र सबु श्री जगन्नाथ को लगी होई थाए। आज पई एतिकी रहिली। आउ एक नुआ अध्याय रे दोल यात्रा नीतिक्रांतिर तथ्य नहीं पुणी थरे पहुंचीबी। सेते पर्यंत मते विदाय दियंतु। आपण मानकर आशीर्वाद सदा सर्वदा मो उपरे एमिति थाउ। महाप्रभु जगन्नाथंकर जय हो। श्रीक्षेत्र माटीर जय हो। महाप्रभुंक नाम गाई गाई ए जीव जाऊ। जय जगन्नाथ।